Hey guys, so yun free laps tsaka free fine bore. Saan nyo makukuha? Punta lang kayo dito sa website. Ayan, so punta kayo, login kayo sa website. Simple lang to guys, no? Click nyo yung event sa baba ng user. Tapos i-click nyo yan, no? Ayan, click nyo to. Yan, 5 times na luxury protection potion. Yan. Tapos papasok na yan sa account nyo. Ganun din yun guys dito sa ganun din yan dito sa fine bore. Fine bore, 5 times din yan. Tapos sa 15 makakakuha ulit kayo ng fine bore. Tapos mamayang gabi fine bore. So yun lang guys, no. Punta lang kayo, tapos login kayo. Pagpasok nyo ng character nyo, makukuha nyo na yung items. So, ayan. Lalagin ko lang to, no? Wait lang, lang to. Mabilis na mabilis. So, ayan na, guys, no? Nag-login na ako. Ngayon, ito yung refines. Alright. So, yan. Lumabas na yung, luxury. Claim nyo na lang. And, ayan. Ay, puno na pala yung bag ko. So, ayan. Dapat walang laman yung, bag nyo. O kaya may space para maklaim nyo. So, yan guys, i-claim ko para nakita nyo legit yung luxury. So, yan. Ayun na. 5 times luxury. Okay? So, yun lang guys. Bye-bye.